glavno gradsko groblje u Banja Luci, Pobrđe. Desetine malih humki i spomenika. Na velikom broju godina rođenja je i godina smrti. Dominiraju 80. godine 20. vijeka, vrijeme u kojem se vjerovalo sistemu i državi. Jedan takav mali grob obilazila je Milka Zorić iz Kozarske Dubice punih 40 godina. Nakon poroda 7. jula 1982. ono što je trebalo biti njena najveća radost nakon rođenja kćerki bliznakinja, ubrzo se pretvorilo u bol koji nikada nije prestao. Djeca su dobila 9. i 10. ocjenu na porodu. Normalno su bili, 2 sata sam ležala u hodniku kako leže žene koje rode. Bila je sestra stalno uzame. Kad se Gordana rodila, jedna je sestra kupala nju, već je druga za 5 minuta uzela Draganu, okupale i stavile su ju u krevečić pored mene. U hodniku su bile i one sa mnom dok sam god ja ležala. I tu smo bile koliko je meni bilo potrebno i one su rekle, majko, djeca idu na 4. sprat, što je to tako i bilo i danas je to, a ti ideš na 3. sprat. One su strašno plakale, bile kao gladne, imale su veliku kosu po vratu, crnu, dugu i one se jedna drugoj onako lizale, jedna drugu, uzmala se za kosice. Ja kažem da ih podoji. Ne, kaže, ne možeš podojiti, ti ćeš sutra djecu podojiti, mora ta plodova voda i to kako ide ginekološki, ne znam, dobit ćeš djecu na porod. Veli, dobit ćeš na podne. Ko što su i ispoštovali. Oni su njih donijeli i nose oni u kolicima, guraju djecu, svu pa i moju i pitaju, majko, kako ćeš? Ja kažem kako su bile u stomaku zadnjih mjesec dana. Gordana je bila s lijeve strane, Dragana s desne, tako ću i dojiti. I onda ja sam njih počela dojiti, sestra je meni pomagala. I one sam malo uzele, veli nemoj se ti puno truditi, kaže mi ćemo njih nahraniti. I stvarno odnijeli su djecu normalno. To je znači bilo 8. navečer isto tako i 9. ujutru meni nema djece. Ja kažem, ja se namještam, nemoj ti namještati kada tvoja jedna beba nešto nije dobra. Ja kažem, šta sad? Pa nije ništa strašno, nemoj se krpati. Gdje je druga? Pa to je mjera predostrožnosti, bojimo se za nju što i ova nije nešto dobra, pa nećemo i razdvajati. I ja sam se sad tim pomijela. Ali ti, kaže, izmuzaj, čuvaj mlijeko, bebe će doći. I ja sam stvarno tako, znači to je 9. pa 10. Oko mene djece plače. Žene koje su prve rodile nemaju mlijeka, ja bih njih podojila, ali ne mogu, nadam se svoje djece. Znači 9., 10., 11., 12., 13. ja u bolnici, nema mi djece. Kad god upitam, on samo kažu sve je dobro, bit će to dobro, samo čuvaj mlijeko. Ja stalno to mlijeko izmuzam, a svaki dan dobijam injekcije. I ja kažem, neću injekcije, ne sjećam mlijeka. Nije to za mlijeko, ti to slobodno samo izmuzaj mi. Stvarno mlijeko je bilo. I 13. meni kažu, ti ideš kući. A bebe, one malo moraju ostati još na promatranju. I tako su Dragana i Gordana, Milkine bebe, ostale u bolnici iz koje će ubrzo stići vijest da jedna od njih nikada neće doći kući. Kako im je rečeno, Draganino tijelo ne mogu uzeti, a za ukop će se pobrinuti bolnica nakon što porodica uplati sve troškove, što je za njih bio novi šok. U međuvremenu, on kad je odnio to sve, ajte još uplate grobno mjesto i neku taksu i kaže, vi možete ići. Pa da vidim dijete. Kaže, ne možete vidjeti dijete, to je naš posao. On kaže, pa što sam onda dolazio? Pa platio što treba i vi možete ići. Pa kaže, pa da vidim pa ćemo ići. Ajte vi, kaže, mi smo već grob spremili, sad će mi dijete obući. Vidim druga, kaže, familija, jer stoje kod ti sandučića, meni niko ni pokazuje sanduk. On se okrenuo i otišao kući. Moj brat kaže, pa što sam ja dolazio sad tamo, pa ne znam, kaže. Čuo si ti što i ja. I on su tako to prošlo jedno vrijeme i sad taj brat, ja sam sumnjala stalno nešto, jer kad god dođem na ovaj grob, nisam mogla upaliti svijeću, kaže mi je gdje upaliti i nisam imala suze. Ja sad imam suze. Ja sad imam muku u grudima, tad nisam ništa imala.
Prema medicinskoj dokumentaciji koju je Milka naknadno i na vlastiti upit dobila godinama poslije, upisano je da je njena kćer umrla 9. jula, dan nakon rođenja, istog dana kada je Milka držala na grudima kao zdravo dijete. Ostaje nejasno zašto joj je smrt djevojčice saopštena tek 4 dana poslije, po izlasku iz bolnice 13. jula. Iz otpusne liste i potvrde o smrti vidljivo je da je smrt nastupila zbog intrakranijalne hemoralgije, odnosno krvarenja unutar lobanje. Milka i njen suprug zatražili su od Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci kao pravnog nasljednika nekadašnjeg regionalnog medicinskog centra gdje je porod obavljen i gdje im je saopšteno da je jedna od 2 bebe umrla, dokumentaciju o smrti, odnosno obdukcioni nalaz. Sve što je iz UKC-a stiglo je istorija bolesti uz obrazloženje da prema važećim propisima u Republici Srpskoj ova ustanova nije dužna čuvati medicinsku dokumentaciju niti uzorke obdukovanog tkiva duže od 10 godina. Kako kaže, iako je od prvog dana sumnjala u smrt svoje bebe, Milka i porodica odlučili su se da 2024. godine izvrše ekshumaciju i posmrtne ostatke sa groblja iz Banja Luke prenesu u Kozarsku Dubicu. Pošto smo mi stariji već u godinama, a to je 140 km u 2 pravca, to je nama malo počelo praviti problem i jedno i drugo, a želili smo da prenesemo u naše groblje, da bude između nas dvoga gdje imamo porodično svi, sahranjujemo svi i da bude i to dijete. To nas je povuklo, da ne ostavljamo djeci obaveze, a i neki ide sa nama, gdje mi tu i ona. A onda novi šok. Kad su to ljudi počeli da kopaju, skinuli taj spomenik i to otkopali, ništa nije bilo, samo zemlja. I svi smo gledali u nekoj nadi da će se to kopati i da će biti. Da će nešto biti. Međutim, nije bilo. Ništa nije bilo, baš ništa. Ni platna, ni kosti, ni ostataka od sanduka, ništa nije bilo. Ja sam se bojala da to nije dovoljno duboko, da još kopaju i da kopaju, da nešto nađu. Ali nije ništa. Kad je rezultat bio gotov nakon tog nekog perioda, on je mene pozvao da dođemo po taj nalaz. Kad sam ja tamo otišla, on kaže, apsolutno nema nikakvog biološkog traga. Ništa. Ništa tu nema. I do zadnjeg dana, do zadnjeg rođendana ja sam donosila cvijeće i smatrala da je ona tu. Nakon svega, za porodicu Zorić ostalo je pitanje gdje je njihova kćerka i sestra. Isto se od 2002. godine pita i Mirjana Heleta iz Ustiprače, malog mjesta na putu od Sarajeva prema Višegradu. Mirjana je u 6. mjesecu trudnoće otišla iz Višegrada gdje je tada živjela na redovnu kontrolu u Univerzitetsku bolnicu u Foči. Rekli su joj da mora ostati do ulaska u 7. mjesec trudnoće kada se 13. jula 2002. porodila. Porođaj je bio normalan, znači ništa nije bilo, nikakvih drugih problema. Dijete su me prebacili u pedijatrijsku, to je sprat ispod ginekologije. Ja sam došla u sobu, posle toga mi je došla jedna sestra da mi kaže, znam ime sestre, da je moje dijete treba da ide za Podgoricu sutri dan. Ja sam pitala zbog čega, rekli su mi da nemaju aparat ako bi došlo do gušenja djeteta. I ujutro sam otišla i vidjela dijete, stišla sam u inkubatoru, sam vidjela svoje dijete. Pa eto, bilo je prikopčana. Onako malo je dijete bilo u inkubatoru i tako eto. Pa šta znam, ja sam gledala dijete je bilo živo, onako mala je klaža bila, ali je bilo normalno dijete, vjerujte. Mislim, ja ne znam, ja nisam sad doktor da ja sad to znam. I oni su stavili dijete u sanitet sa inkubatorom. Kako su, ja to stvarno ne znam. Znači, mene nije niko pitao. Ja nisam dala nikakav svoj potpis da moje dijete ide tamo. I došli su sa sanitetom do Plužina i tako njeva priča bila. Tako su rekli da se sanitet pokvario,
da su čekali drugi sanitet dođe iz Podgorice, prebacili su dijete, kao put je dobro dijete podnijelo i rekli su mi da će mi dijete preživjeti. I ja sam još posle toga ležela nekoliko dana u bolnici, izašla sam kući u Višorad i 11 dana sam ja zvala u Podgoricu. Moje dijete je bilo dobro i zdravo. I ja sam taj dan zvala ujutru i zvala sam posle podne da bi oni meni, ta neka sestra tamo, ja stvarno nisam pitala koja, da bi ona meni rekla dijete vam je dobro, zdravo, šta zovete 2 puta na dan, da me ujutru stigao telegram da moje dijete uveče umrlo u pola 11. Mirjana se sjeća da su joj ljekari rekli da zbog iscrpljenosti ne može ići iz Foče u Podgoricu u pratnji svoje bebe. Nije me niko ni pitao da moje dijete ide tamo. Ja nemam nigdje da sam potpisala da je moje dijete otišlo. Mislim, ja to mogu da shvatim pored Beograda, pored Sarajeva, pored Banja Luke, da moje dijete otišlo u Podgoricu. Ja sam posle nazvala doktoricu, ona je meni rekla kao, eto, posle sve naše te medicinske toga što smo odradili, kao dijete je preminulo. Ja sam pitala zbog čega, kako. Ona je rekla kao došlo je do gušenja, nismo mogli, kao nismo bila dovoljno pluća razvijena. Moje dijete živjelo tamo 11 dana. I rekla mi je da ne moram ja dolaziti po dijete, da ga saranjujem, pošto je to takva ta situacija i stres i sve to, da oni imaju tamo groblje gdje saranjuju tako tu djecu koja umru. I rekla mi je samo da pošalje moj doktor koji me porodio iz Foče neku dokumentaciju u Podgoricu. I ja sam nazvala tog svog doktora što me porodio, šta je on radio, da li je poslao, da li nije, ja to stvarno mogu da znam. Ni tada ni sada Mirjana nije dobila nikakav dokument po čijem nalogu i zbog čega je dijete iz Foče upućeno na dalje liječenje u Podgoricu, što je vidljivo iz knjige protokola. Jedini medicinski dokument koji ima je potvrda o rođenju djeteta u kojem je naveden sat i dan poroda bez podataka o kilaži i zdravstvenom stanju djeteta. Nikada nije dobila ni izvod iz matične knjige umrlih, ni u Foči, ni u Podgorici. Nekoliko godina poslije, kaže Mirjana, počela je da sumnja da dijete nije mrtvo i krenula je u potragu za dokumentacijom iz koje bi saznala više. U Foči sam tražila iz arhive da mi dostave kad sam se porodila, pod kojim brojem, koja soba, koliko sati, koji dan. Kad je dijete, na primjer, otišlo u Podgoricu, da mi danu i to, koji broj saniteta, i sve sam ja to tražila. Tu dokumentaciju nisam dobila. Dobila sam samo da sam primljena, ja od čega sam prije toga liječena, se nisam porodila, i dijete da je primilo prvu vakcinu i drugu da treba da primi za mjesec dana. A što se tiče Podgorice, nisam nikakav dokument u Foči dobila da je moje dijete otišlo u Foču, u Podgoricu. Godinama se Mirjana dopisivala sa Kliničkim centrom Crne Gore u Podgorici, Institutom za bolesti djece i nadležnim ministarstvom. Kao i u Milkinom slučaju, iz kliničkog centra su je obavijestili da je medicinska dokumentacija nepotpuna, a dostavljeno joj je ono što im je sama napisala u podnesenom zahtjevu. Tek nekoliko informacija iz protokola o prijemu novorođenčeta. Navodi se da je dijete zavedeno u protokol mrtvačnice te da nije rađena sudsko-medicinska niti patološko-anatomska obdukcija i u ovom slučaju bolnica je insistirala da obavi ukop bez prisustva roditelja i rodbine. Pa u Podgoricu sam otišla i imam tamo sestru od strica, nas dvije smo otišla da tražimo u arhivu, da tražimo svu dokumentaciju koja je tamo, koja postoji. I kad smo došli tu, ta žena koja je radila, ona je prvo rekla da to ne može da dane. Ona je rekla to je kao krivično djelo ako ja vama danem. Ja kažem ako je to sve normalno, što će biti krivično djelo? I ja sam tu i podnijela zahtjev, taj zahtjev sam podnijela da mi to isto tako danu. Oni mene nisu mi dali, 3 mjeseca mi nisu odgovorili, od septembra do decembra. I ja sam zvala svaku 7 dana i oni kažu kao bit će od ponedjeljak, petak. Ja sam stvarno rekla jedan dan, gospodo, vi mene 3 mjeseca dužite, nećete mi odgovorite na moj zahtjev, ja ću vas da tužim. I oni su posle toga mene zazvali 2 sata i rekli da su papiri gotovi. Ja sam ponovo slala ministru zdravstva da mi se nađe bar da mi se nađe grobno mjesto. Jer ja sam imam želju da ako je dijete moje umrlo, da iskopam, da prenesem ovdje, da fino saranim, da odem djetetu, zapalim svijeću, da odem da znam gdje je moje dijete ukopano. Oni su meni rekli kao da ne mogu to da nađu, nego su samo našli u arhivi, u mrtvačnici papir, da je moje dijete uveče preminulo u to i to doba. Da ne mogu da nađu pod kojim je brojem saranja i u kom groblju. Ja, vjerujte, znači, to je toliko zapetljano, ja mogu da shvatim
nikako šta se tu dešava. Znači ja sam lično posumnjala da je moje dijete neko uzeo. Iskreno rečeno. Iako su godinama tvrdili da klinički centar nema ni istoriju bolesti Mirjaninog sina, u jednom od dopisa koji je stigao na Mirjaninu kućnu adresu iz Instituta za bolesti djece u Podgorici, navodi se da je novorođenče na neonatologiju primljeno 14. jula 2002. pod rednim brojem protokola 310 i istorijom bolesti broj 2900. Na upit Al Jazeere da li je Univerzitetska bolnica Foča u proteklih 25 godina imala potpisan sporazum sa Institutom za bolesti djece u Podgorici, iz ove ustanove dobili smo odgovor da bolnica takve sporazume ima potpisane sa Univerzitetskim centrom Koč u Istanbulu, Kliničkim centrom u Beogradu i Novom Sadu te Institutom za onkologiju u Sremskoj Kamenici. Isti upit poslali smo i u Klinički centar u Podgorici, iz kojeg su odgovorili da je za potpisivanje međudržavnih sporazuma o liječenju pacijenata nadležan Fond zdravstvenog osiguranja Crne Gore, a da Institut za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore zbrinjava novorođenčad sa hitnim stanjima. Iz fonda su odgovorili da nemaju potpisan ugovor sa Univerzitetskom bolnicom u Foči i da se prava osiguranika iz Bosne i Hercegovine ostvaruju na osnovu sporazuma o socijalnom osiguranju koje je Crna Gora potpisala sa BiH, što podrazumijeva hitnu zdravstvenu zaštitu za vrijeme privremenog boravka osiguranika na teritoriji Crne Gore. Kako dalje navode, liječenje prema uputnici fonda u skladu sa sporazumom o socijalnom osiguranju sprovodi se samo sa Hrvatskom i Slovenijom. U borbi za pravdu i istinu o svojoj djeci, Milku i Mirjanu, put je odveo do Rume i Ane Pejić, koja duže od decenije traži nestale bebe sa područja bivše Jugoslavije, nakon što je i sama doživjela istu traumu u bolnici u Sremskoj Mitrovici. Ana nam priča o nizu neuobičajenih situacija u porodilištu te bolnice u avgustu 1988. godine, gdje je, kako danas misli, bez potrebe porođena na carski rez. I kad sam se probudila u šok sobi, došao je doktor i rekao mi je da sam rodila devojčicu, da je 2,2 kg, da je dugačka dovoljno. Stavit će je u inkubator. Ne znam zašto, mi smo tada mislili da do 2 kg ide u inkubator, zašto bi od 2,2 kg, ali opet nećeš da se mešaš u ono što je on odlučio. I to je bila sreda, 10 sati pre podne, kad je radio carski rez i on je meni rekao donećemo ti bebu u petak. A u zoru je došao doktor sa vizitom, došao je na posao i rekao mi je, žao mi je, beba ti je umrla. I okrenuli su se i otišli. I ja pitam doktora, da li vam treba telefon da vam dam da pozovete moju svekru, računajući da dođe da preuzme leš. On je rekao, ne, zašto? Pa rekao da sahrani bebu. Ne treba da sahrani, mi to radimo. Kako vi radite prošle godine, niste vi radili. Kaže, ne. Ja pitam, je li bio moj muž? Nemoj o tom da misliš. Da li je neko došao da pita za dete? Ja ne znam ništa. Ja sam slušala mnogo puta u to vreme, znači 88. godina, samo da ne prođeš kao tamo neka Mira, recimo, zaboravila sam ta imena, kojoj je dete umrlo, ili neka Zora, kojoj je dete umrlo. To su bile rečenice koje su pljuštale oko mene svaki dan. Znači, toliko velika smrtnost i toliko mnogo žena koje se meni spominju, ja sam stalno imala u glavi, kad sam prvo dete rađala, nisam se srela sa tom rečenicom samo da bude živo, da ne prođeš kao komšinica. Otkud to? Ali sam prihvatila i stalno mi je taj strah bio u meni, samo da ne bude tako, samo da ne bude tako. Duže od 20 godina Ana je vjerovala u ono što su joj rekli o smrti djeteta i nikada ni sa kim nije razgovarala o tome. Međutim, odlazak u matični ured 2015. godine promijenio je sve. Ja iznesem sve varijante matičaru i kažem, pogledajte, da nema slučajno zavedeno dete. Ja ga nisam zavela, muž ga nije zaveo. Moje dete umrlo, znači njega nema tu. Što bi ga bilo tu? Kako može da bude dete ako ga roditelji nisu upisali? Ja sam došla čisto da smirim moga muža i da ja budem mirna, jer je počeo
neki crv s njegove strane da kopa i po meni. Kad je on čovjek pregledao sve knjige na moje oči, sve pregledao i kaže nema. Ja sam u neku ruku našla neki mir i rekla, eto vidiš, to je tako bilo i ja za neka sila me naterala, uzmem papirić, napišem moj telefon i kažem njemu, ako slučajno nekad nešto sretnete pod ovim prezimenom, javite mi. I on kaže, dobro. Ja i muž izađemo napolje, sednemo u kola i dođemo do prvog semafora. Znači sve skupa ni 5 minuta. On mene zove, vratite se, našao sam. Meni je sada žao što ja nisam njega pitala gdje je on to našao, jer u onim knjigama to nije bilo. A posle smo sretali da su ta deca upisivana u druge registre. I meni se zavrtilo u glavi kad sam vidjela da dete ima JMBG broj, da dete nema ime. Sad, tačno mi je upisano prezime, tačan je i datum, tačan je i sat rođenja. Moji podaci nepotpuni, muževi podaci nepotpuni. Ko je to prijavio? Vjerojatno neko ko nije znao one druge podatke. Jel? I onda on meni pruži i izvodi s knjige umrlih. Ja nisam to dobro mogla ni da pregledam. Uzela sam dokumenta, dao mi je i potvrdu o smrti, dao mi je i odmah mi je dao i izvod iz knjige rođenih. Ja sam sjela u kola i s mužem pogledala i odmah vidjela da je umro, muško dete je umro, a rodilo se žensko. Jer oni pišu pol pa pišu reči muško, žensko. Jel? Kad sam to vidjela, ja sam pogledala potvrdu o smrti, tu sam vidjela nekoliko rukopisa ćirilice, latinicu, nisam znala šta to znači. Pa kada sam vidjela da piše dijagnoza, nema dijagnoze, mi je potpis lekara koji je ustvrdio smrt, nema potpisa lekara. Ništa o tome nisam znala, za mene je to sve bilo novo. Došla sam kući, nije mi bilo dobro i onda sam shvatila da moram krenuti u žestoku borbu i da moram saznati istinu. Tragajući dalje, Ana u nekoliko navrata traži i na kraju dobija dokumentaciju iz koje se vidi da bolnica u Sremskoj Mitrovici traži od tadašnjeg pogrebnog preduzeća prevoz i sahranu tijela jednog novorođenčeta koje ima tadašnje Anino prezime Kolundžija i naručuje sanduk i to sve na trošak bolnice. Naknadno će Ana saznati iz preduzeća Komunalije koje upravlja grobljem u Sremskoj Mitrovici da njeno novorođenče nikada nije tu sahranjeno. Godinu za godinom Ana je saznavala sve više o tome kako su je sistem i država lagali i ne samo nju. Recimo ta deca po izjavi svedoka sa ove slike su se prodavala po 10.000 eura. To je ti čuveni 10.000 eura koje se vežu za bebu, uvek, za trgovinu. Te pare idu onome ko je u vrhu lanca. Recimo, ili je advokat, ili je predsjednik komiteta, ili je političar. Doktor ne dobija te pare. Niko u bolnici ne dobija. A šta dobija doktor? Doktor dobija neprikosnovenu funkciju, a to znači većinom načelnik, direktor i tako dalje. Može da radi šta hoće. Prodaje krevete, prima pacijente, može da mu umre na porođaju. Neće nikad ni za što odgovarati. On je zaštićen, on je privilegovan, on će se napuniti sa drugim sisama koje će sisati usput i bit će pun novaca. Zanimljivo je još nešto, pošto pričamo o Jugoslaviji, pošto imamo svedoka jednu babicu koja je radila na neonatologiji u Beogradu, a nije smela kući da se vrati sa detetom jer je dete imalo zečije usne. Sa svojim detetom? Da. Pa joj je mama rekla da to dete treba da umre, ne treba da živi, jer ima neke... Mama joj je bila poznata političarka i ona nije smela da ide kući, bojala se za to dete i smesti se u Zvečansku. Zvečanska je bila prihvatilište za majku i za dete. I onda su joj rekle njene koleginice koje su tu radile, pošto je ona bila babica, a ove su bile medicinske sestre, znači medicinari, su joj rekli, ženo, budi par dana i beže odavde, ovdje se deca prodaju za milionske iznose. I onda je ona pitala strancima, onda je ona pitala
Pa kaže, kako? Pa reći će nekom, pa država, pa državna institucija, pa sad ako si ti lopov, nisu svi lopovi, jel? Ima tu neko ko drugačije razmišlja. A ova je rekla, ne budi luda, para se uplaćuju na žiro račun države, beži odavde što pre. I ona je pobegla. I zvala mene posle neke emisije, dođem kod nje i puno sam stvari od nje saznala. U sklapanju tog mozaika. Ali otprilike ide ovako. Znači, postoji nekoliko nivoa interesa, ali postoji i nivo interesa države. A nivo interesa države je bilo, recimo, ako si ti predstavnik neke države, Amerike, Švedske ili Nemačke, već gde su naša deca išla, a ja sam predstavnik države Jugoslavije, mi ćemo dobiti kredit, mi ćemo dobiti ovo, pa otpisano ono, pa ovo, pa to su sad razgovori između mene i tebe. Ali pazi, ti si država koja ima problem čega? Nataliteta. Imaš para, imaš. Jel imaš nafte, imaš. Jel imaš teritorije, imaš. Šta nemaš? Nemaš ljudi. Jako mnogo dece je otišlo u Sjedinjene Američke Države. Jako mnogo. Preko Italije, direktno odavde i preko Nemačke. Zbog javnih istupa i izjava o aferi otete bebe, jedan od ljekara koji je porodio Anu, Dušan Madžić, tužio ju je za klevetu. Doktor Madžić, kojeg smo sreli na jednom od ročišta pred 3. osnovnim sudom u Beogradu, drsko je odbio govoriti za Al Jazeeru, zahtijevajući da ga pozovemo u emisiju kojoj će on odrediti goste i temu. Istraživanjem ove teme godinama se bavi banjalučki novinar Željko Raljić, pokušavajući doći do istine šta se desilo sa njegovom sestrom, rođenom 1967. u nekadašnjem Skendervakufu, današnjem Kneževu. Iako je rođena u kući, njegova dvomjesečna sestra poslata je iz Kneževa na liječenje u Banja Luku i nikada se više nije vratila. Majka je rekla da dijete očito nije imalo dovoljno mlijeka, pa je češće plakalo. A oni su ga uzeli pod tvrdnjom da ima problem s plućima. I u dijagnozi, kao u mnogim slučajevima, kao razlog za smrt je navedena obostrana upala pluća. Ne umire se tako lako od upale pluća, mi to danas znamo, znalo se i tada je postao penicilin, ali je dakle na kraju stigao samo telegram sa kratkom obavijesti da je dijete umrlo. Niko nije vidio dijete je sahranjeno o trošku bolnice, kako su oni najčešće i radili, a te dokumente potpisao je moj djed. Isto tako stariji čovjek koji nije mogao ni pročitati šta tamo piše i šta je sve potpisao. Možda je potpisao i dozvolu za usvojenje, a da to nije znao. Raljić kaže da je, kao i u ostalim sličnim slučajevima, dokumentacija do koje je došao neuredna i nedosljedna, te da su u bivšoj Jugoslaviji postojali uhodani kanali kojima su novorođena djeca odvođena u zemlje Zapadne Evrope ili preko okeana. Veliki broj djece, tvrdi Raljić, iz bivše Jugoslavije, nelegalno je usvojeno u Francuskoj. I bili su spremni da dobro plate. Tamošnje agencije državne koje se bave usvojenjem djece u stvari su imale kanale sa našim ljudima. Za jedan slučaj koji je poznat u medijima bilo je 1 milion francuskih franaka, to je negdje oko 70.000 današnjih evra po proračunima po djetetu. Kupljena su 2 djeteta, pa je vjerovatno to bilo s popustom. Dakle, možemo reći da je 100.000 evra bila cijena za jedno dijete. Ali je činjenica da mi imamo potvrđeno, dakle, po pronađenim bebama, po djeci koja su javila da traže svoje biološke srodnike, jer oni tamo kad zatraže od agencije, a vrlo često i od tih usvojitelja, dobiju kompletnu dokumentaciju usvojenja i onda traže biološke pretke. Dakle, oni ne znaju da li su bili djeca iz neželjenih brakova, djeca maloljetnih djevojaka i tako dalje, pa su dati na usvajanje, ili su prosto ukradeni iz porodilišta, čega je bilo jako puno, a centri za socijalni rad dobrim dijelom, osim brige za socijalno ugrožene, o čemu se nije mnogo govorilo u socijalističkoj Jugoslaviji, jer za Boga nije se smjelo biti siromašan u zemlji blagostanja, ti centri za socijalni rad prvenstveno su služili za legalizaciju krađe djece, odnosno za zakonita usvojenja. Pod navodnicima zakonita jer nisu potpuna, ta usvojenja su rađena bez znanja roditelja. Dakle, dvostruki zločin je počinjen i prema roditeljima i prema djeci.
Prema informacijama koje su godinama istraživale porodice koje sumnjaju da su im djeca oteta pod opravdanjem njihove smrti, kažu da su prva sumnjiva usvojenja u bivšoj Jugoslaviji počela odmah poslije Drugog svjetskog rata, 1945. usvajanjem ratne siročadi tadašnje Jugoslavije. Ističu da se tokom nekoliko decenija lanac trgovine djece odvijao pod zaštitom države, jer su ga činili ljudi iz tajnih službi, matični uredi, centri za socijalni rad i svakako ljekari različitih profila koji su bili u kontaktu sa djecom. Mi imamo kontinuitet vlasti od 1945. do danas koji je samo poremećen u vrijeme krize 90-ih, kada je bilo malo nejasno ko zapravo vlada, a mi poslije ovog rata daleko iza toga, nakon 20-30 godina, vidimo da u stvari vladaju isti ljudi, da se ne otvaraju arhive, da se ništa ne provjerava, ne iznosi na svjetlo dana. Dakle, imamo situaciju u kojoj takva vlast i dalje vlada, a to je bezdušna vlast koja u prvom redu radi protiv vlastitog naroda, svojih građana. U matičnim uredima, u arhivama bolnica, u arhivama gradova, u arhivama službe državne bezbjednosti postoji dokumentacija. Dakle, ta djeca nisu mogla da izađu van granica bivše Jugoslavije ili današnje bilo koje države nastale raspadom Jugoslavije bez znanja države, odnosno njezinih službi bezbjednosti. I tamo postoje dokazi. I ko je kada, kako mijenjao matične brojeve, imena, podatke, vrijeme rođenja. Vrlo često se te stvari ne slažu sa istinom. Dakle, u njihovim rukama je istina i dalje. Nisam siguran da su oni spremni da otvore i dio toga. Na stranu što postoji odgovornost, što sutra roditelji i srodnici mogu da se pojave i traže obeštećenje od države, jer djeca su nestajala u državnim bolnicama. Mi nismo tada imali privatnih. Sve što se dogodilo, dogodilo se u državnim institucijama. Dakle, to je direktna odgovornost države. Ja mislim da je to zločin nad zločinima. Dakle, to je klasična otmica pod okriljem države koja se kasnije pretvorila u otimačinu. Kad država oslabi njene institucije, onda otimako stigne od ljekara, preprodavaca, dilera, grobara. Svako ko je bio u prilici da otme nečije dijete, on je to i uradio, možemo i tako reći. Analizom slučajeva u kojima su bolnice i ljekari tvrdili da su novorođenčad umirala pri porodu bavio se i penzionisani profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu Goran Belojević, nakon ličnog iskustva gubitka novorođene kćerke. I bukvalno je rekao rečima: šta vama nisu rekli da vam je dete umrlo. To je bilo ono što je on njoj rekao. Tako se saopštava da je dete umrlo u porodilištu Čačak tada 1982. godine. I naravno ona je doživjela težak šok. I naravno zvali su mene u Beograd da je dete umrlo. I ja sam razgovarao tad sa lekarima. Oni su mi rekli da ne mogu da pokažu dete pošto dete će biti sahranjeno, ide na obdukciju prvo, a onda će biti sahranjeno na groblju koja je negde u okolini, tim rečima, u okolini porodilišta. Naravno, ja kao lekar, mladi lekar, tada sam apsolutno verovao šta mi se govori, nisam to uopšte nisam postavljao pitanje i rekli su mi da je bilo intracerebralno krvarenje, odnosno krvarenje u mozgu i da je dete nije moglo da se spasi. Bilo malo čudno jer je živo rođeno i zaplakalo, kakvo crno intracerebralno krvarenje, sa tim dete ne zaplače i ne može dobiti Apgar 8. U to što mu je rečeno, dr. Belojević posumnjao je poslije nekoliko decenija. Zato što se poklapa po mnogim karakteristikama sve ono što se događalo drugim majkama. I onda sam ja krenuo analizu, zato što sam naučnik. Ja sam lekar, ali se preosnovno bavim naukom. Ono što je bez izuzetka kod svih, to je da nema leša deteta. Zato što smo mi tražili gde je naše dete i rekli su nam na Čačarskom groblju da ga nema, niti je tog dana rođena devojčica nije sahranjena na Čačarskom groblju. Onda sam išao u porodilište da ih pitam, a gde je to groblje? Oni su mi rekli, koje groblje? Nema ovde nikakvo groblje. Nema ovde nikakvo groblje. To znači da su lagali. Prvo je da nema leša, drugo je da najčešće noću, treće da majka ne vidi mrtvo dete. Ako umre, ne može da ga vidi. Ne može, da. Vrlo često ne vidi ga ni posle porođaja.
zato što kao što moje supruzi nisu dali da ga, iako ga je rodila prirodno, samo su ga odneli. Nisu ga stavili na grudi kao što se novorođenče stavlja majci na grudi. Ne. Nisu je stavili na grudi da ne bi videla šta je rodila. Ja ne znam da li ona rodila devojčicu. Ja to ne znam, jer to ona nije videla dete. Ona je, znači, ako je kradeno, mogla je da je rodila i dečaka, a onda je to idealno. Pišu da je rođena devojčica, a prodaju dečaka. I to je vrlo indikativno, to je vrlo često su radili. Promenu pola ne možeš ga naći posle. Znači, piše da je devojčica, a rođen je, recimo, dečak i obrnuto. I to je zajednička karakteristika. Ono što je zajedničko, to je vrlo često je davanje sedativa porodilji. To je vrlo često. Znači, to davanje sedativa injekcijona, ne tabletom, nego injekcijom da ona ne bi ni znala šta je data. Znači, injekcija je data i taj sedativ je onda jak. To se daje da bi ona bila ošamućena i da ne bi mnogo pitala. Sljedeća značajna zajednička karakteristika, to je kruženje određenih dijagnoza. Jedan uski krug dijagnoza se piše kao uzrok smrti. Te dijagnoze su ekstremno retka medicinska stanja. Kao što recimo vicium cordis, to je srčana mana kod novorođenčeta, to je ekstremno retka situacija kod novorođenčeta. I znači meri se u delovima promila, znači ispod 1 na 1000. To je vrlo retka pojava, vicium cordis, smrtonosna srčana mana. To je jako retko. Međutim, ovde često. Ovde se često piše. Isto tako, dosta često piše se sepsa, trovanje krvi. Kod novorođenčeta ekstremno retka situacija da novorođenč ima trovanje krvi. To je izuzetno retka situacija. To mora da se događa nešto intrauterino, da majka bude nešto bolesna, da ima tešku infekciju pa se onda dete, to je jako. Međutim, ovde je relativno često. Sljedeća česta dijagnoza je intracerebralno krvarenje. Jer morate da napišete nešto šta je uzrok smrti, razumete? Ne možete da napišete uzrok smrti ima ospu po koži. Od toga se ne umire. Znači, mora biti smrtonosna. Onda intracerebralno krvarenje isto jako retko. A ovde je jako često. Znači, jer to su te cerebralne paralize. To su retke pojave, to nije često, to su retke pojave. Međutim, ovde je to često, mnogo češće nego što bi čovjek, recimo, za jedno porodilište očekivao. Onda postoji, recimo, aspiracija plodove vode. To često pišu. Aspiracija udahnula je plodovu vodu i dobilo je, znači, pneumoniju, respiratorni distres i umire od pneumonije najčešće. Ne može beba koja se rodi, koja zaplače, da je aspirirala plodovu vodu. Jer ona ne može da zaplače ako je aspirirala plodovu vodu. Jel' tako? Ako recimo vi pijete vodu i vi udahnete malo vode, pa vi niste ni za šta, razumete? Vi onda život je ugrožen. Kako crno plakanje, ne možete ni da vičete. Jel' tako? A piše, kaže, aspiracija plodove vode. I onda sam vidio da lažu i mažu. Znači, lažu i mažu. To nikakve veze sa medicinom nema. Da je to samo pokriće, posebno obdukcioni nalazi, da su sve od reda obdukcioni nalazi izmišljeni, fabrikovani. Znači, vi možete sve da isfabrikujete, možete naučiti rad da isfabrikujete, pa tako i obdukcioni nalaz, to nije nikakav problem. Čak ja mislim da imaju i default. I onda samo ubacuju težinu, dužinu, pol, onda imaju već dijagnoze koje su tu, ubacuje dijagnozu i samo kuca default i samo ubacuje praznine. Shvatio sam da je to. Znači, u onim slučajevima da je očigledna krađa. Bilo je međutim slučajeva gdje je porodiljama direktno nuđeno da prodaju svoj novorođenčad. Po prvi put o tome za Al Jazeeru javno svjedoči Marija Nikolić, koja se u martu 1974. porodila u bolnici Narodni front u Beogradu. Ja još uvijek onako dosta iscrpljena. Negde oko 11 sati ulazi žena jedna koja je onako dosta visoka, krupna, ali je imala neku neobičnu uniformu, znači to nije bila uniforma ni medicinske sestre, ni lekara, nego imala sam utisak da je neka spremačica u pitanju i onda je uperila prst u mene i rekla je, ti kreni za mnom, prati me. Ja sam tako iscrpljena krenula za njom. Kad sam došla u hodniku, tamo su još neke žene u istom pravcu išle tim hodnikom. Ja sam sve smatrala da je to vezano za dete.
zato što sam unapred znala da će to dete morati da ode u specijalnu u stacionar za prevremeno rođenu decu i to će me svakako pratiti do kraja života. Ta žena meni kaže, prvo me pita kako sam, to je valjda ovako uvod, pa onda nakon toga kaže, ali ne bez persiranja, pa kaže, hoćeš da prodaš bebe. Ja, učinilo mi se da se šal. Ja vidim da se ona uozbiljila i kaže da, evo, zašto? Ti si mlada, imat ćeš još dece, a inače dobila bi velike pare ili možeš da biraš pare ili stan. I ja sam se onako zapanjila, iznenađena sve. U svemu tome ja kažem, molim vas, ja zaista vas ne razumem i ne želim o tome uopšte da sa vama razgovaram, ko ste vi uopšte, ali nije ona dozvolila da ja tu sa njom puno komuniciram. Znači ona se nakon toga što je videla da sa mnom ne može, odnosno da ja odbijam, onda se ona udaljila. Jedva sam dočekala nekome da ispričam to šta se desilo, međutim, naišla sam na jedno ćutanje i koliko sam razumela, sve mi je bilo jasno da se o tome ne sme pričati. Sad ja u strahu kako, šta će biti sa detetom, prosto sam i ja prećutala sve to. Marija je nakon toga provela nešto duže od mjesec dana s bebom u bolnici, a po povratku kući čekalo je novo iznenađenje. Ista žena se pojavljuje nakon jedno mjesec dana i onda mi je rekla šta ste odlučili. Ne, nije mi persirala, znači šta si odlučila? Ja kažem, Dakle, ona je tada meni ponovo tražila da se izjasnim da li sam saglasna da se dete proda. I naravno da sam ja odbila i da sam prosto zahtevala da se udalji, da izađe, da bi mi nakon toga rekla kako je ona zapravo tražila saglasnost oca i da je otac saglasan, a da ona ima načina kako da to sprovede i preko Centra za socijalni rad. Stojanka Dakić, penzionisana babica iz Aleksandrovca pored Banja Luke, svjedočila je neobičnom događaju 1966. godine tokom srednjoškolske prakse za babice u porodilištu u Tuzli. Kažu da učenice nisu smjele u odjel sa bebama, te da se ona slučajno našla u zabranjenoj zoni. Čujem kako mala beba jako plače. Ja polako izvan tog nastavim tamo. Jedna prostorija je bila prazna i na krevecu za bebe gdje se preslače leži jedna raspovita muška crna beba, crne kose i muško, vidi se. Ja priđem tamo da samo ga pokrijem sa pelenom i čujem ja korake da dolazi neko. Šta ću sad, niti smijem izaći tamo pred nju, niti smijem biti u toj prostoriji jer nam je strogo zabranjeno kao učenicama. I onda ja za vrata, sakrijem se za vrata, ona dođe, prepovi dijete u ruke i nishodnik, ja izađem, vidim ona ode, dugačak je hodnik. I onda desno ima odjel dalje, tamo je porodilište i operaciona sala i svašta nešto, znate kako to oda u bolnici. I iznese jedna otlučajoj porodilište i ona uze i odoše njih oba dvije u lift. Meni to bilo sumnjivo, kako ona smije nositi, nikog ne pita. Odnese tu bebu iz porodilišta u lift, bez majke, bez ikoga. A ja sam kasnije složila priču, s obzirom da je moja jedna komšinica i daljna rođakinja rodila prvo dijete, trebala da rodi u Gračanci. Međutim, nije mogla i onda su nju transportovali u Tuzlu.
i ja pretpostavljam da je to ta beba. Pretpostavljam zato što je ona trebala poslije toga. Sam ja otišla kod nje i ona kaže dođi ti meni u ponedeljak i tako da je muž pošalje šta ja znam spavačicu i ovo i ono, pošto je jako krvarila. I odjednom su oni njoj rekli da je dijete umrlo, da je beba umrla. I beba je umrla, on traži da sahrani, oni ne daju, da iznese iz bolnice mrtvu, živu. To bolnica sahranjuje. I ništa, završena priča. Ja se nisam poslije ni obazirala na to, niti se to znalo o krađi beba, ni o čemu. Dok ja nisam slučajno saznala da je ukradena beba u Sremskoj Mitrovici u porodilištu mom bratu. A onda je život 1968. okrenuo krug. U laktašima sam radila, a ta beba je dovežena iz Banja Luke. Kombijem dovezla je sestra, drži bebu u krilu, a meni je prethodni dan došao socijalni radnik i kaže meni dovešće ti bebu iz Banja Luke. Nije rekao iz porodilišta, ali normalno da je iz porodilišta zato što je beba mala. Pa ćeš ići to voz dijete kao bolesno za Zagreb. Nisam ja ni postavljala nikakvo pitanje. Ideš u pratnji, voziš bebu, šofer i ja. Ja samo pitam nju gdje je flašca, gdje su pelene, gdje je mlijeko, gdje ako dijete sad spava. Kaže ne treba ništa. Kako ne treba do Zagreba, od laktaša do Zagreba? Ima i sad 2 sata ići, onda se išlo još i više. Još se čekalo na mostu i tako. I ništa, ja sam do Zagreba držala bebu, pričala sa šoferom. Beba se niti mrda, niti okreće, niti prevrće, niti zijeva, niti ništa. Ko da je mrtva. Ja malo prodrmam, ništa . Uglavnom, malo se promeškali, vidiš da je živo. Dijete je sigurno drogirano. Sigurno su dali neku injekciju da spava, jer nije to prvi put tako bilo da uspavaju bebe. Ja prvi put sam vidjela tad časnu sestru. I ona izađe i šta su oni pričali? Ja sam preko ceste prešla, odnijela bebu tamo. Ja pitam nju gdje će ovo bebe, u koju će bolnicu ova beba? Kaže u Caritas. Ja nisam znala ni šta je Caritas. Ona uze onu bebu. Ja kažem daj mi potpište se. Uze ona papir, uze bebu. Ja kažem šta će ja da mi se potpišete da sam predala bebu. Nije to sad vekna hljeba da ja predam, a da ne znam gdje ide šta. Kaže, nema potrebe. I uze bebu, ode, zaključa vrata. Mi sjednemo u auto i nazad u laktaše. Još jedan put sam tako sam još jedan put odvezla, pošto sam ja bila jedina babica. Međutim, bilo mi je sumnjivo zašto iz porodilišta iz Banja Luke dovoze auto i predaju nama, a da mi laktaško auto vozi dijete za Zagreb. Obje bebe, kaže Stojanka, imale su uputnicu za bolnicu u Petrovoj u Zagrebu, ali ih vozač tamo nije odvezao. Da djeca bivše Jugoslavije nisu nestajala pod čudnim okolnostima samo u porodilištima neposredno nakon poroda, svjedoči i potresna priča doktorke Gordane Radelić. Njen sin, tada 5-mjesečna beba, 1982. godine, nakon liječenja na Institutu za majku i dijete na Novom Beogradu, proglašen je mrtvim. Priča Gordana nekoliko minuta prije nego što je trebao biti otpušten kao izliječen. U 10:30 se završila velika vizita na Institutu za majku i dete i prišao mi je kolega Borivoje Marjanović, koji je bio njegov ordinirajući lekar. On mi je saopštio da je Neven ozdravio, znači nema simptome bolesti, da je ozdravio i da će ga otpustiti sa lečenja,
Ali tek kroz 2 sata, kad on završi vizitu po svim odelenjima instituta, jer je to bila velika vizita tog dana, dok smo čekale, mi smo prešle na terasu i u prvoj prostoriji videle Nevena, misleći da je u toj prvoj, znači više nije u boksu, nego u toj prvoj prostoriji da ga pripremaju za otpust. Dete je zdravo, mahalo sa ručicama, igralo se s nogicama i pošto je to bio juli mesec, toplo, moja sestra mu je tepala. On je okrenuo glavu prema nama, nasmejao se. Zato što su prozori, prozor je bio na kip, jer je bilo toplo. Ja kažem da je to zadnja slika mog Nevena, koga ja, evo već 43 godine, nosim u mojoj glavi. Pošto je u tu prostoriju ušla sestra, ona nas je isterala sa terase, a ja sam mislila da je ona došla da ga upakuje i da nam ga da. Za nekoliko minuta Gordanu je ljekar specijalizant uveo u ljekarsku sobu. On je, ne dižući glavu, znači sagnut, govori mi da je moj sin poplavio. Da su dali adrenalin. I čuti. Pitam ga i, kaže umro je. Ja kažem kolega pa nemoguće. Ja sam ga sad 5 minuta videla živog. Dozvolite mi da pređemo u prostoriju preko puta, mislim, hodnika, odnosno ima hodnik na sredini intenzivne nege, da vidim mog sina. On kaže ne može. Pa kolega kako ne može? Kaže ne može, to nije po pravilima instituta. Kolega, koja pravila instituta? Vi tvrdite, proglašavate mog sina mrtvim, a ja sam ga videla živog. On kaže ne može. Ne, to je po pravilima instituta. Ja kažem, ajde dozvolite, mi smo doktori. Ako se desi smrt na odelenju, umrlo lice mora biti 2 sata na odelenju. On kaže, neću da vam ga pokažem, pravila su instituta, da vam ga ne pokazujem. I grubo me hvata za ramena, a pošto sam imala oko 10 kila, i izgura me iz tog prostora intenzivne nege, jer sam se ja uporno uputila prema vratima koja su, eto, preko tog hodnika. On me naravno izgura kroz vrata intenzivne nege i zaključa vrata, ali me je gurnuo tako naglo da sam ja sestri pala pod noge. Sestra zapanjena pita šta se dešava. Kažem, ovaj je proglasio našeg sina mrtvim. Kako mrtvim kad smo ga sad videle živog, kako se igra, zdravo dete. Ni Gordana, kao ni ostale majke, nije dobila otpusno pismo niti potvrdu o smrti, uz uobičajena obrazloženja da je dokumentacija uništena baš za tu godinu u vremenskim neprilikama. Pored brojnih nelogičnosti u knjizi protokola za Gordaninog sina Nevena, kao datum smrti upisan je datum rođenja. I tu se vidi da je za 9 dana umrlo, mislim, 19 dece. Uglavnom, matematičkom proporcijom to bi bilo preko 350 umrlih za godinu dana na institutu. Početkom 2000-ih u javnosti se sve više govori o aferi beba.
Roditelji su se obraćali narodnim poslanicima i političkim strankama i tako je u Skupštini Srbije 2005. godine formiran anketni odbor za utvrđivanje istine o novorođenoj djeci nestaloj iz porodilišta u više gradova Srbije. Nakon godinu dana Skupština Srbije je usvojila njihov izvještaj sa prijedlogom 7 mjera da se mora izvršiti deblokada MUP-a, sudova i tužilaštava. Nažalost, ni 20 godina poslije ništa od ovoga nije provedeno. Jedino što se te 2005. promijenilo u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti u Srbiji jeste obavezna identifikacija umrle osobe. Zakon o zdravstvenoj zaštiti u Srbiji tu ne pravi razliku kada su u pitanju umrla deca i bilo koja druga umrla osoba. Dakle, govori se o umrlima bez obzira na njihovu starost. I zakon daje mogućnost, odnosno obavezu zdravstvenoj ustanovi da obavesti punoletnog člana i da ga pozove da vidi telo svog umrlog srodnika. Dakle, to je dužnost zdravstvene ustanove da omogući tako nešto, a u istom momentu zakon kaže da porodica ima pravo da odbije to. Takozvane kliničke obdukcije, odnosno obdukcije koje rade patolozi, se rade u situacijama kada to zatraže lekari. Dakle, lekari koji su lečili umrlu osobu. I one se gotovo bez izuzetka rade u situacijama kada smrt nastupi u toku lečenja u bolnici. Dakle, patolozi neće po pravilu raditi obdukciju neke osobe koja je nađena mrtva ili umrla u stanu i tako dalje. Prirodno je da vi ponudite roditeljima da sahrane to dete. Nisu domaće institucije, ali se ovom aferom bavio Evropski sud za ljudska prava u Strasburu, koji je 2013. godine presudio da je Zorica Jovanović pretrpjela trajnu povredu prava na poštovanje njenog porodičnog života, jer joj tužena država Srbija u kontinuitetu nije pružala pouzdane informacije o sudbini njenog sina, koji je proglašen mrtvim 1981. Na naše pozive da govore na ovu temu oglušili su se i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. Iz kabineta ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milice Đurđević-Stamenkovski na naš upit da nam dostave informacije o zakonom propisanim uslovima za inostrano usvajanje djece iz Srbije, da li i s kim Srbija ima potpisane sporazume o saradnji u ovoj oblasti, da li su to agencije ili vladine institucije nekih drugih zemalja, odgovoreno je: molimo vas da se za odgovore na pitanja koje ste nam poslali u e-mailu obratite nadležnom Ministarstvu porodici i demografiji. Jedino što je država Srbija, ali samo ona od svih iz bivše Jugoslavije uradila nakon presude Suda za ljudska prava u Strasburu, jeste donošenje zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene djece za koju se sumnja da su nestale iz porodilišta u Srbiji. Javnosti poznati i kao zakon o nestalim bebama 2020. godine. Kako se ništa ne bi poduzelo, je Srbija donijela taj zakon u kojem nije otvorila ni dala mogućnost provođenja istraga, već je zapravo jedan od noviteta u tom zakonu formiranje komisije za utvrđivanje činjenica. Što je naravno nonsens jer ne možemo i ne trebamo utvrđivati činjenice koje su već opće poznate, a opće poznate činjenice proizilaze iz materijalne dokumentacije koju upravo država kreirala putem svojih institucija, odnosno podsistema, to su prijem u bolnicu, vođenje trudnoće, prijem u bolnicu, porođaj, zatim prijava dakle rođenja, prijava smrti, istorija bolesti i niz drugih dokumenata do naravno sve lokacije ukopavanja djece koja. To su opšte poznate činjenice, te činjenice ne treba utvrđivati, one su već utvrđene. Dakle, trebalo je samo otvoriti istrage koji će analizirati i eventualno potvrđivati kroz iskaze određenih drugih dakle, lica, odgovornih lica i na temelju toga podizati eventualno optužnice. I sada naravno došli bi u drugu fazu, a to je ono što je u Srbiji kroz nekoliko presuda već definisana, to su zastare za gonjenje krivičnih dijela koja su počinjena već sada, recimo, prije 30, 40 i 50 godina. Samo u Višem sudu u Beogradu od početka primjene ovog zakona podnijeto je stotine prijedloga roditelja za utvrđivanje statusa djeteta, a kod većine zaključenih predmeta oglašeno je da se status nestalog djeteta
ne može utvrditi. Zakon je predvidio da se i u tim slučajevima roditeljima isplati 10.000 eura, na šta većina roditelja ne pristaje. Profesor Dizdarević kao član međunarodnog ekspertskog tima istraživao je okolnosti nestanka beba sa područja Zapadnog Balkana. Interesantan je modus operandi da većina majki je čula plač, a nakon toga da nije dodirnula dijete, što naravno utiče na psihološku vezu između, pored biološke, utiče na psihološku vezu, a nakon toga je postojala jasna faza u kojem je majka u vrijeme dok je ležala, dakle, u bolnici 24 sata, dakle, ukazano da je dijete ima određene zdravstvene probleme zbog koji se upućuje u neonatološke centre koji su bili tada u Novom Sadu, Beogradu, kad govorimo o Srbiji, Tuzla, Zenica kad govorimo o Bosni i Hercegovini, Podgorica kad govorimo o Crnoj Gori, Maribor kad govorimo o Sloveniji, a naravno nekoliko dana nakon toga u prosjeku između 3 do 15 dana putem depešarnog sistema, odnosno ili telefonski, su roditelji obavještavani da je dijete preminulo. Također ono što mogu za sada iznijeti jeste da postoji nesklad između materijalne dokumentacije, odnosno od trudnoće koja je recimo ocijenjena sa maksimalnim ocjenama, poroda koji je ocijenjen sa maksimalnim, dakle, ocjenama poroda, do određenih devijacija u pisanoj propratnoj dokumentaciji koja se javi u postporođajnim, dakle, elementima i vezuje se za dijete. Također dio djece koja je prema dokumentaciji umrlo je bilo predmet sudsko-medicinskih obdukcija, dio dakle nije i naravno nakon toga se gubi svaki trag u smislu da su djeca sahranjivana na određenim lokacijama koje se nikad nisu mogli identifikovati. Prvi modus jeste da su recimo između republika djeca završavala, a potom naravno kada je otvoren put sigurnog, bit ću vrlo direktan, trgovine djecom, onda je dio djece završavao na europskom kontinentu, odnosno tržištu, pa i naravno na prekookeanski. Čak neke brojke dosežu do 250.000. Kako institucije na sve apele i zahtjeve roditelja koji vjeruju da su njihova djeca bile žrtve trgovine i dalje ćute, na raspolaganje svoje znanje i pomoć u Srbiji stavio im je dugogodišnji operativac policije, danas penzioner Slavko Nikić. Za one koji su trgovali decom, oni su roba. Morate da shvatite da na tu decu oni jesu gledali, gledaju i gledat će dok god se ne suočimo sa onima koji su sve to organizovali kao sa robom. To je jedini problem. Tu nema emocija. Tu nema ničega što bi njih iznutra sprečilo, makar pojedinca, da se krene od nečega. Ne. Kogod je pristao da radi za službu koja bi to pokrivala, pre toga je napravljen zločin nad tim pojedincem, odnosno ispran mu je mozak do tog nivoa da je on zaista verovao da je državni projekat trgovina decom. Otimanje dece je zločin u kome službe imaju ozbiljnu ulogu po onome što sam ja istraživao. Doktori, medicinske sestre, bez namere da ih diskreditujem ili vređam na ovaj način, ali oni su u trgovini zabranjenom robom koja se u ovom trenutku zovu deca, bili samo puki dileri. Prvo da mi objasni načelnik resora, odnosno detašmana državne bezbednosti, na čijoj se teritoriji desila otimačina bebe. Kako je moguće da on ne zna? A po onome šta on treba da radi, izvlačimo zaključak iz imenice koje je iz imena njegove službe koja se zvala resor državne bezbednosti. Pa da li je resor državne bezbednosti čuvanje fotelja ili građana? To treba da mi odgovore. Nikić vjeruje da, ako bi postojala politička volja, afera o nestaloj djeci bi mogla biti brzo i efikasno riješena. Sva porodilišta koja se nalaze, počev od Subotice pa do Preševa, ne znam, do Prištine u to vreme, odnosno od Đevđelije do Maribora, jer to ne traje samo od kad se ovo desilo, svi pripadnici službe koji su živi, a ovo ću vam reći što mi ovog trenutka palo na pamet, a oni koji nisu živi, da dođu na sastanak, da im, ako neće niko, ja kažem, sve one blagodeti koje su uživali od svojih roditelja, odnosno od oca,
koji je bio visoki funkcioner resora državne bezbednosti, javne, kontraobaveštajne ili vojne, nije ni bitno, bezbednosti, nisu to tih plata. To je njihov tata verovatno dobio kao deo profita od robe koja se zvala trgovina bebama, da znaju da su plivali po raznim morima na suzama majki te dece. Znači govorite o djeci? Tako je. Sličnog mišljenja je i Najdan Vojnović, pukovnik u penziji iz Niša, iz kojeg je, kako tvrde roditelji, krenula afera otete bebe. To je počelo faktički posle Drugog svjetskog rata, kada ste imali puno sirotinje, kada je to bilo po bolnicama, gde je ta služba zdravstvena, socijalna i ostale slabo bile razvijene i tada su se našli isto ljudi kojima je novac bio preči od ljudskih života, od dece i krenulo se u zarađivanje novca sa 5 minuta straha i bez i malo drugog rizika i sa vrlo malo troškova ulaganja. Te metode i procedure otimanja bebe se ni do danas nisu promenile ni u Srbiji, ni u zemljama bivše Jugoslavije, ni u evropskim zemljama, ni u svetu. To mora biti organizovana grupa sa različitih nivoa, pre svega vlasti pa ostalo. Mi danas imamo isto tako trgovinu decu iz različitih interesa, što za prošenje po ne znam, Italiji, Nemačkoj i tako dalje, da deca prose na ulici, to su već starija deca, što za prodaju dece stranim državljanima. Ja, koliko sam skoro vidio na internetu, u Srbiji zvanično postoji katalog oko 240 dece koja se daju, ustupaju strancima na usvajanje. Koliko je djece usvojeno u postupku inostranog usvajanja proteklih 20 godina, koliko djece čeka da bude usvojeno na ovaj način trenutno u Srbiji, pitanja su koje je Al Jazeera uputila u kabinet ministarke za brigu o porodici i demografiji u vladi Srbije Jeleni Žarić-Kovačević, ali nam niko nije odgovorio. Da se o ovom problemu ipak raspravljalo sredinom 80. godina 20. vijeka u nekadašnjem državnom vrhu, Saveznoj vladi, predsjedništvu Socijalističke federativne republike Jugoslavije i Centralnom komitetu Saveza komunista Jugoslavije i to pod oznakom državna tajna, sjeća se Dušan Janjić, koji je tada radio u predsjedništvu CKSKJ-u. Politički je to postao problem, ali to je negde, ja ne mogu opisati tačno godinu, vam kažem, takva dokumenta se ne zadržavaju, ali otprilike mogu, otprilike znam kad sam radio u predsjedništvu CKSKJ-u, to su neke godine onoga krvavog našeg zapleta, poslije raspleta od 86. do možda čak i kraj tih godina, 88. 89. kad takav jedan materijal ide, prošao je vladu, ne znam koje telo, ali imao je pečat vlade, da li ministarstvo i to, ili neka koordinacija, to se radilo, i došao je na tu zajedničku sednicu 2 predsjedništva. I partijskog i ovog državnog. Dakle, i znam da je tada taj dogovoreno politički, da se to kao nastavi, a u suštini je skinuto od dnevnog reda, jer je, kako se to tumačilo, naravno mora da se istraži, nalozi su dati, da se to dalje istražuje. Počele su i prve inicijative u regulisanju, mora se reći. To se lako utvrditi, da je promenjen neki zakon baš o transplantaciji organa prvi, ali to je već bilo pred rat. Tako da rat je uključio i ovaj biznis na veliko. Drugo, to je bila tako ozbiljna tema i istraživanje i nalazi zabrinjavajući, pogotovo za Srbiju i Kosovo unutar Srbije, Vojvodina manje, Bosna i Hercegovina, ako se ja sećam tih podataka, manje imala Crna Gora i Slovenija, Hrvatska je imala. I to nisu svuda bili direktno samo pitanja preuzimanja dece, uglavnom se deca stavljana u, da kažemo, pod status nerođenog.
to na direktno zloupotreba, 2 se rodi, 1 se nije rodilo. To se posle potvrdilo u istraživanju koje je radio Jukom. Dakle, bilo je tu oni, što kaže, pobočni, to je ta trgovina decom. To je bio deo opšte trgovine decom svetske, evropske, a imale te punktove, to su takozvana specijalni domovi za siročad. Ja moram kažem da sam ja to čitao, poštovao odredbu, onaj dokument koji je išao na Saveznu vladu, odredbu da je to državna tajna, naravno ne pravite onda beleške, a meni je kao pravniku to bilo ne samo moralno, nego pravno. U čemu je pravni problem, to moramo znati. Jugoslavija nije imala regulisano pitanje koje je Evropa imala. Znači, organa, pa onda fetus postane organ. Znači, uopšte transplantacije i sad nijemamo to zakonodavstvo. Znači, to je bila jedna pravno neregulisana oblast. Prosto se iz one logike komunističkog morala, socialističkog verovalo da ko bi svoje dete prodao ili ukrao ili tuđe dete. Tako da je to prvi problem. Drugi problem je tu uloga lekara. Jer takve stvari se ne mogu raditi, govorim i o organima, a i o proglašavanje da je neko umro, a nije umro, ili zamena dokumenata, što je, nažalost, dan danas jako prisutno. Profesor Srđan Cvetković, koji godinama izučava tajne operacije tajnih službi u bivšoj SFRJ, kaže da proučavajući arhivsku građu sa tom tematikom nikada nije naišao na pisani trag o trgovini djecom. Ja sam u tome čuo od raznih svedoka i osoba koji se bave time, ustupali su mu neku dokumentaciju, ali što se tiče dokumentacije službe državne bezbednosti na tu temu, ona ne postoji. Dakle, ono što je predato Arhivu Srbije, Arhivu Beograda i ostalim arhivima, ono što sam ja video kao sekretar državne komisije koja je istraživala razne vrste zločina u tim raznim operacijama od 1944. pa na ovamo, uglavnom je to građa predata do negdje, ajde kažemo, polovine 60. godina, to pada Rankovića i tako da kažemo. I u tim dokumentima nema traga takvoj vrsti operacije. Služba se od tamo Drugog svjetskog rata bavila svim i svačim. Bavila se i nedozvoljenom trgovinom, švercom, prometom opijata i tako dalje. Sve od čega se moglo profitirati. Jer je glavno bilo pitanje kako doći do deviza. I za državu i za službe. Tako? I to je večno pitanje, provlači se do danas. Tako? I to nije slučaj samo, da kažemo, jugoslovenske tajne policije, već i KGB-a, CIA i mnoge drugih organizovanijih i moćnijih službi. Svi su to radili. I tu ne treba postaviti pitanje da li se to radilo, već samo u kojoj meri i na koji način je to provođenje, u smislu, dakle, koliko je ljudi zaista bilo izloženo tome. Provodili su se razne mere sofisticirane represije. To je bilo na neki način i osobina tog režima posle 50. godina. Šta hoću da kažem? Pa da, recimo, u jednom trenutku, kada je Jugoslavija potpisala razne paktove, kada je trebala se predstaviti kao demokratska, da ima tu neku liberalnu komunističku fasadu, kako je Tito voleo da ima, i mnogo je pazio do toga, on se čak i kandidovao, za Nobelovu nagradu za mir 70. godina. Upravo u to vreme se dešavaju upravo te sofisticirane akcije, represije. Recimo, ljudi koji su neki, kritikovali režim, oglašavaju da su bolesni i opasni po okolinu, a ne kategorišu se kao politički neprijatelj. Ima nekoliko desetina takvih slučajeva. Tako da u sklopu te akcije otmice beba, preprodaje dece kao lukrativan posao ili za prosto potrebe nekih funkcionera i šta ja znam, to me nikako ne bi iznenadilo, ali ono što hoću da kažem da nisam našao neku dokumentarnu potvrdu o tome i mislim da je to rađeno kao neka vrsta operacije koja nije smelo biti nekog papirnog traga. Jer to je zapravo jedna jako tajna operacija i
izlazi iz normi čak svih zakona, pravila službi i tako dalje. Postoje običaj na Savetu za zaštitu ustavnog poretka kada se raspravlja o tako nekim operacijama koje moraju biti tajna, koje izlaze iz domena nekog zakonitosti, je li tako? Čak i po svim tim pravilima službi i svim tim zakonima i ustavama ove zemlje, kakva god je bila, čak i po tim zakonima, dakle, kad izlaze iz tih uzusa, iz tih zakona, oni na Savetu isključe stenograme, isključe snimanje i raspravljaju o tom pitanju. Roditelji i porodice nestalih ipak poručuju. Jednog dana će morati, oni čekaju da mi pomremo, ali iza nas ne shvataju. Iza mene ostaju moje 3 sestričine, verovatno moja sestra, pošto je mlađa. Ja se nadam da ću zagrliti moje dete pre nego što me Svevišnji pozove k sebi. Zagrlite ga jako i tada plakati od sreće. Dosta sam 40 i kusur godina plakala zbog nemoći što ga ne... Ako nekad ili možda da gleda ovako neku emisiju ili da neko njen ili da, ne znam. Ja mislim da je mene neko dijete uzelo. I to dok ne umrijem ja ću to tako sumnjati ili dok ne nađem neke papire. Znači moja duša i moje srce tako osjećava. Znači dokle god se ti mračni zločini ne otkriju, nema nama budućnosti.